प्रधानमंत्री आवास योजना को नहीं आउ गोटे नुआ अपडेट आसिला। आपण समस्ते जानछंती जे कम दिन भितर प्रधानमंत्री आवास योजना जो अधीन जो घरटी मिलिबार थिला बा अर्थात दिया जिवो बोली आपण माने जो वर्क ऑर्डर टी मिलिबा को थिला आपनकर लिस्ट आसीतला। आपण माने केमिति आपनकर से जे नुआ लिस्ट जहा की रहिछि ताको केमिति चेक कर परिबे ओ आपनक पंचायत रे केते कोन टार्गेट रहिछि आपनक गाँव गोटे लिस्ट रही से लिस्ट को मध्य आपण माने ऑनलाइन माध्यम रे देखि परिबे। यह सहित जे मानकु प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन रे घर मिलिबो ता सहित जे मानकर सही लिस्ट रे थिबो माने सही मानकर लिस्ट रे नाम थिबो सही माने केवल तांकर लिस्ट वर्क ऑर्डर करि परिबे डाउनलोड। कोन प्रोसेस रहिछि आपण मानकु मु एई वीडियो माध्यम रे डिटेल्स रे जणाई देबी केमिति लिस्ट चेक करिवे। प्रथमे वीडियो को गोटे लाइक कर दियंतु एवं जे माने चैनल को सब्सक्राइब करनाहती गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु। तो चलंतु पूरा प्रोसेस कोन रहिछि वीडियो को स्किप न करी पूरा देखंतु कारण किछि बुझी परिबे नाही। आपनकर लिस्ट केमिति चेक करिवे एवं पंचायत रो टार्गेट लिस्ट केमिति देखि परिबे आपनकर वर्क ऑर्डर को मध्य चेक करि परिबे। आपण माने एई गोटी वीडियो माध्यम रे पाई परिबे। वीडियो को जमा स्किप न करी शेष पर्यंत देखिबे। प्रधानमंत्री आवास योजना रे जे घरटी मिलिबो आ बेसी दिन नुह अक्टोबर रु नवेम्बर भितरे योग्य हिताधिकारी घर दिया जिवो बोली पंचायत राज मंत्री रवि नारायण नायक आगरु जहा की सूचना दैछंती। फील्ड वेरिफिकेशन करिया पई जो सूचना थिला तो एबे फील्ड वेरिफिकेशन चलीची। जो माने आपनकर सेल्फ सर्वे बा अधिकारी द्वारा सर्वे करथिले बा होइथिला सेमानकर फील्ड वेरिफिकेशन करा जाउची। आपनक गां को किछि अधिकारी एवं फील्ड वेरिफिकेशन करिया पई आसुथिबे निजे जानिथिबे बा आपनकर फील्ड वेरिफिकेशन होई सारिथिबो। एही जो फील्ड वेरिफिकेशन टी हेउची समस्तंकर वेरिफिकेशन करा जाउनी। प्रथमत 10% लोकंकर फील्ड वेरिफिकेशन करा जिवो। द्वितीय रे आपनकर 15% लोकंकर फील्ड वेरिफिकेशन करा जिवो। फेज बाय फेज सर्वे करा जिवो एवं प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन रे फाइनल लिस्ट आसीबो। से फाइनल लिस्ट रे जो मानकर ना थिबो सेमानंकु जहा की प्रधानमंत्री आवास योजना रे घर मिलिबो। एहा हेउची फुल प्रोसेस रहिछि। पंचायत वाइज टोटल टार्गेट लिस्ट रहिछि। नेक्स्ट आपनकर जानि परिबे केमिति आपनक गाँ रो केउ माने घर पाइचंती तांकर लिस्ट मध्य केमिति आपण माने चेक करि परिबे सेटा मध्य जानि परिबे। आपनकर वर्क ऑर्डर डाउनलोड करि परिबे माने जो मानकर घरटी आछि से माने पैसा चंती से मानकर वर्क ऑर्डर टी डाउनलोड करि परिबे। केउ माने घर पाइबे से मानकु केमिति तांकर वर्क ऑर्डर मिलिटी को डाउनलोड करि हबो पूरा प्रोसेस रहिछि सेटा मध्य मु जणाई देबी। प्रथमे आपनकर टार्गेट लिस्ट चेक करि परिबे सेटा तो आपण मानको म जणैबी। ता सहित जो डिस्क्रिप्शन ले मु आपण मानको गोटे वेबसाइट रो लिंक दे देछि सेही वेबसाइट रे आपण माने केमिति चेक करि परिबे आपनकर फुल प्रोसेस रहिछि। मु लाइव आपण मानको सेही प्रोसेस जणौछि। आपण माने शेष पर्यंत जमा भी स्किप करिवे नाही शेष पर्यंत देखि नियंतु। तो चलंतु से वेबसाइट को जिबा कोन सब प्रोसेस रहिछि केमिति आपनकर वर्क ऑर्डर देखि परिबे आपनको गाँर पाइतबा लोकंकर घर रो लिस्ट देखि परिबे। टार्गेट लिस्ट पंचायत वाइज टार्गेट लिस्ट केमिति पाइ परिबे। जो सर्वे वर्तमान चलीछि से सर्वे रे जो मानकर नुवा लिस्ट टे आछि बा फाइनल लिस्ट टे आछि केमिति आपण माने देखि परिबे। पूरा वीडियो को एंड पर्यंत देखंतो। तो चलो देखि परतेबे गाइस एई वेबसाइट रे आपण माने सब किछि देखि परिबे। जो आवास सॉफ्ट अच्छे तार ऊपर मु क्लिक कर देछि। रिपोर्ट ऊपर जत क्लिक कर देछि आ गोटे वेबसाइट खोली जाइछि। एठी आपनकर प्रथम ए फेज रे आपनकर प्रोसेस रहिछि कोन एपी इन एंट्री ऑफ टारगेट माने ग्राम पंचायत रो टारगेट लिस्ट क्लिक कर साला पर देखि परतिबे 2025-26 पई तापर ऑल स्टेट अछि आपनकर ओडिसा सिलेक्ट कर देबे। जेहेतु हमें ओडिसा रो देखे पे चाहूचे तो ओडिसा पर जत सिलेक्ट करने छु तापर देखि परतिबे बहुत सारा ऑप्शन रहिछि। आपनकर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर देबे। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर साला पर तापर ब्लॉक सिलेक्ट कर देबे। जो ब्लॉक रहिछि आपनकर ब्लॉक सिलेक्ट कर साला पर आपण माने कोन करिवे ए कैप्चाटी देछि कैप्चाटी को तो देखि परतिबे गाइस एठी सब बाहरी पड़ला किंतु वर्तमान एठी अपडेट हेइनी जेहेतु
এই পঞ্ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅପଡେଟ୍ ହେଇନି, ଯାହାଫଳରେ କି 0 ଦେଖାଉଛି, ଟୋଟାଲ ଟାର୍ଗେଟ ଦେଖାଉଛି 25 ଆଉ ତ ଶୋ କରୁନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପରେ ଅପଡେଟ୍ ହେଇଯିବ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ବେକ୍ କରିଦେଉଛି। ବେକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଯାକ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍କିପ୍ କରିବାର ନାହିଁ, ଯଦି ସ୍କିପ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଗାଇଜ୍। ତ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି। ତାପରେ ଗାଇଜ୍ ଆମେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବା। ତ ତଳକୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆବାସ ପ୍ଲସ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ଡାଟା ସମରି। ତ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି। ଅଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଇଏ କାଟିକି ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶା ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ତାପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କହିଛି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଇଛି। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଗିବ ପଞ୍ଚାୟତ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସବମିଟ୍ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। କେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପାଇଛନ୍ତି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆଇଡି ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବେନିଫିସିଆରୀ ନେମ୍, ବ୍ଲକ ନେମ୍, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନେମ୍, ପଞ୍ଚାୟତ ନେମ୍, ସବୁ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଘର ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସଟି ଏଠି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ତ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ବାହାରିବ? ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ୱାର୍କ ଅର୍ଡରଟି ଆସିବ, ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ତ ଗାଇଜ୍ ଆମେ ବେକ୍ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି, ସେ ସର୍ଭେରେ ଆପଣଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ବା ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ଆପଣମାନେ କେମିତି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର, ସେଇଠି ଏଇଠି ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ତ ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ ଯେତେବେଳେ ନେଇସାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହୁଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର 2010, 11, 2015, 16, 22, 23, 24, 25, 26 ଏଇଠି ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିକି ତାପରେ ଏଠି କ୍ୟାପଚାଟି ଆସିବ। କ୍ୟାପଚାରୁ ଆପଣମାନେ କ୍ୟାପଚାଟିକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିକି ତାପରେ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋ କରୁନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଅପଡେଟ୍ ହେଇନାହିଁ, ଡାଟା ନଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଲେଖୁଛି। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ପ୍ରୋସେସଟି ଜଣେଇଦେଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ସେୟାର କରିଦେବେ।